تھا کہ بھائی جو اٹیک ہو رہے ہیں اس کے اوپر کیا سمجھتے ہیں, اس میں افغانستان کا آپ کو لگتا ہے کوئی رول ہے, انڈیا کا کوئی رول ہے؟ کسی کا کوئی رول نہیں ہے. تو پھر ہم کیوں, ہماری میڈیا آپ ابھی اٹھا کے دیکھ لیں, ہم کہتے ہیں جی انڈیا نے کروا دیا, انڈیا نے کروا دیا. کسی انڈیا نے نہیں کروایا, ٹھیک ہے, یہ اندر سے ہی ہو رہے ہیں. اندر سے ہو رہے ہیں. کیوں ہو رہے ہیں؟ وہ تو یہ ساری دیکھیں, جب بھی اس طرح کی سچویشن پاکستان میں پیدا ہوتی ہے, یہ کشمیر کا ایشو چھیڑ دیتے ہیں, یہ بارڈر لائن پہ ایشو چھیڑ دیتے ہیں. کس لیے چھیڑتے ہیں؟ کہ آپ اور مجھے اس خوف و ہراس میں رکھیں. یار آپ ہندوستان میں جائیں نا سہیب, تو 10 دن کے بعد آپ یہ سوچنے پہ مجبور ہوں گے پاکستان کدھر ہے یار. اتنا چھوٹا ملک لگتا ہے انڈیا میں, پاکستان اتنا چھوٹا سا کہ یار کدھر ہے پاکستان. اتنے بڑے ملک پہ قبضہ ہو ہی نہیں سکتا, ماشاء اللہ آ ہی نہیں سکتا, پہلی بات. ٹھیک ہے, اور دوسرا سیاسی لحاظ سے, انٹلیکچول لحاظ سے ہندوستانی جو ان کی جو رجیم تھی نا, لوگ کانگریس وغیرہ, وہ بہت زیادہ اسٹرانگ تھی, انہیں کسی ملک کی ضرورت ہی نہیں تھی. اس لیے اتنی بڑی منڈی تھی کہ وہ ڈپینڈنٹ ہی نہیں تھے کسی کے اوپر, بلکہ امریکہ, یورپ اور برطانیہ وغیرہ وغیرہ کی ضرورت ہے انڈیا کی. آج بھی دیکھو ان کی ضرورت ہے. ایجوکیشن کی ضرورت ہی نہیں کیا پاکستان. بات کر رہے ہو یار, میں بتاتا ہوں ایجوکیشن کی کیا ضرورت ہے. جب میں بتا رہا ہوں کہ 15-20 بندے انٹلیکچوئل ایک کریم بیٹھ کے ڈسکس کر رہی ہے, اس کے آگے آ جاتی ہے گن, تو پھر میری ایجوکیشن کہاں گئی, میرا وہ علم کہاں گیا, میرا وہ کانسٹیٹیوشن کہاں گیا, میرا وہ سارا جتنا میرا علم ہے کدھر گیا. رشیا کو روکنے کے لیے پاکستان نے پراکسی کا کردار ادا کیا, مجاہدین بھیجے, آل اوور دا ورلڈ مجاہدین لے کر آئے, اور رزلٹ آپ کے سامنے ہے. مجاہدین اس کا مطلب ہم نے تیار کیے. ہم نے کیا نہیں تیار کیا یار, ہم نے تو ہمیشہ فرام دا فرسٹ ڈے, جب سے پاکستان بنا 58 سے انہوں نے قبضہ کیا, 58 سے بھی پیچھے چلے جائیں تو انہوں نے بڈ پیر وغیرہ کے اڈے دیے. کس کو قبضہ کہاں پہ کیا؟ پاکستان پہ جب کیا, ایوب کی شکل میں آیا, مارشاء اللہ شکل آیا. جب جا رہا تھا, میں اسٹوڈنٹ تھا لاء کا, تو اچانک میرے سامنے آ کے کہتا ہے, ینگ مین واٹس یور گڈ نیم. میں نے کہا سر مائی نیم از ہاشم نیازی. مسٹر نیازی واٹ یو ڈو. میں نے کہا سر آئی ایم اسٹوڈنٹ آف لاء. پتہ ہے کیا کہتا ہے, یو آر اسٹوڈنٹ آف لاء ان لاء لیس کنٹری. تو ہم تھوڑے سے اور سہم جاتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ جانے کوئی دہشت گردی نہیں ہونے لگی یا کیا ہے. تو وہ وہیں کھڑے کھڑے ہماری طرف ایک ہلکی سی سمائل دیتا ہے, ہلکی سی, اور موزر پکڑ کے 2 فائر کرتا ہے, دھڑ دھڑ. آپ کو پتہ ہے بند کمرے میں موزر کی, ہم سارے اور سہم جاتے ہیں. ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید یہ دہشت گردی اور آج ہمیں یہ مارنے آ. তো বন্ধুরা, এই মুহূর্তে পাকিস্তানের ভেতরে চলছেটা কি সেটা তো আপনাদের নতুন বা আলাদা করে বলার কোনো প্রয়োজনই নেই. 2 দিন আগে আফগানিস্তানের সমস্ত নাগরিকদের পাকিস্তানের সরকারের তরফ থেকে জোরপূর্বক তাদেরকে আফগানে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল. আর ঠিক তারই পরে আফগানের বর্তমান সময়ে তালিবানের সরকার একটি বড় স্টেটমেন্ট দিয়েছিল যে আপনি ততটাই বুনবেন যতটা আপনি কাটতে পারবেন. দেখুন কথাটার মানে কিন্তু অনেক বড়. মানে এটাই, আপনি আপনার জমিতে ততটাই চাষ করবেন যতটা ঠিক আপনি আপনার কাটার মতো ক্ষমতা রাখেন. আপনি এতটাও জমিতে চাষ করবেন না যেটা আপনার একার পক্ষে কাটার বাইরে, কারণ আপনারা তো জানেন পাকিস্তানের কাজের থেকে জিপটা 1 হাত লম্বা. এখন আফগানের তরফ থেকে 3ই নভেম্বর আর 4ই নভেম্বরের বড় স্টেটমেন্টের পরে তার ঠিক 2 দিন পরে পাকিস্তানের একটি পুলিশ স্টেশন সহ পাকিস্তানের সব থেকে সেপারেট এয়ারবেসে বড় হামলাটা হয়ে গেছে. মানে একদিকে গোয়াদার তো অন্যদিকে মিয়াবালি এয়ারবেসে. এতে কার কি ক্ষতি হয়েছে তার উপর তো আমি অলরেডি আলাদা একটি ভিডিও বানিয়ে আপনাদের জানিয়ে দিয়েছি. এই ঘটনার পিছনে কার হাত আছে যখনই পাকিস্তানের এক নাগরিককে জিজ্ঞাসা করা হয়, তিনি রিয়ালিটি কিছুটা হলেও বুঝে সত্যিটা প্রকাশ করেই দিয়েছে. তো বন্ধুরা, এর পেছনে কার হাত রয়েছে আর তিনি কি বলতে চাইছেন, এই ভিডিওটিতে অবশ্যই আপনারা দেখে নিন. তবে হ্যাঁ, এইরকম ভিডিও আর ইনফরমেটিভ ভিডিও পাওয়ার জন্য অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন. দেখে নিন উনি কি বলতে চাইছেন. وعلیکم السلام. سر آپ کا نام؟ ہاشم نیازی. آپ کا نام؟ ایم اے رومان خان. کیا کرتے ہیں سر آپ؟ میں فلم ٹی وی کا پروڈیوسر، ڈائریکٹر، ایکٹر. زبردست جی زبردست. سر آپ کیا کرتے ہیں؟ میں ایڈوکیٹ ہوں. ایڈوکیٹ ہیں, ٹھیک ہو گیا. سر جس ٹاپک پہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں ایک افسوسناک خبر ہے. کل اگر بات کریں تو بلوچستان میں اٹیک کیا گیا, آرمی کی جو گاڑیاں ان کے اوپر اٹیک کیا اور ہمارے جو فوجی جوان ہیں ان کی جانیں گئیں. پھر آج کی اگر بات کریں میاں والی پاکستان ایئر فورس کی بیس کے اوپر اٹیک کیا گیا, اور خبروں کے مطابق ہمارے جو 3 جیٹس ہیں, ایئر جیٹس ہیں, وہ تباہ ہو گئے ہیں کچھ لوگ خبروں کے مطابق. کیا کہنا چاہیں گے؟ پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ عام پاکستان کی جو پبلک ہے وہ سیکیور نہیں ہے, یہ چیزیں ہیں. اب ہمیں اس طریقے سے جو اٹیک دیکھنے کو مل رہے ہیں. آپ کا گڈ نیم؟ سہیب. سہیب
इस सवाल को समझने के लिए आपको पाकिस्तान की हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। ठीक हो गया। अब आप ये देखें कि पाकिस्तान की हिस्ट्री क्या कहती है। ये 2 बम ब्लास्टिंग का आप जिक्र कर रहे हैं, मियाँ वाली और क्वेटा में। अगर आप हिस्ट्री देखें तो गुज़िश्ता कई सालों से बम ब्लास्टिंग हो रही है और मारा कौन जा रहा है? आम फौजी। सवाल ये है कि जब आम फौजी मारा जा रहा है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं पॉलिसी, कहीं ना कोई आपकी स्ट्रेटजी के अंदर फॉल्ट है। बनाने वाले कौन हैं? हमारे ही हुक्मरान हैं, हमारे ही बड़े जर्नल्स कह लें आप। जब वो पॉलिसी के अंदर कंसिस्टेंसी नहीं आएगी, जिस मुल्क में बम ब्लास्टिंग हो, और ये आप देखें मुशर्रफ के दौर में कितनी हुई, उससे ज़िया के दौर में हुई। कहने का मकसद ये है कि जो मुल्क पे रूल करते हैं, और रूल करने वाले कौन कौन से हैं, अब ये बात सबको समझ आ गई है। ठीक है सोहेब, जब रूल करने वाले का इंटरेस्ट वो नहीं होगा जो एक मुल्क की बका के लिए ज़रूरी है, तो फिर क्या रिज़ल्ट आएगा? एक दफ़ा बम ब्लास्टिंग हो गई, समझ आ गई कि हमारी सिक्योरिटी के मेजरमेंट ठीक नहीं थे, समझ आ गई। दूसरी दफ़ा होगा, समझ आ गई। ये मुमकिन नहीं है कि एक बम ब्लास्टिंग की कंसिस्टेंसी हो और हम इस काबिल भी ना हो कि हम उसके लिए लायामल बनाएं, कोई ऐसी स्ट्रेटजी बनाएं कि यार आइंदा के लिए ना हो। अगर यहाँ पे थोड़ा सा मैं भी बात करना चाहूँगा कि देखें, एक साइड पे हमें ये बताया जाता है कि दुनिया की नंबर 1 आर्मी या नंबर 1 एजेंसी या नंबर 1 फोर्स, और दूसरी साइड पे उसी फोर्स या उसी आर्मी या उसी अदारे के ऊपर इस तरीके से जब अटैक होते हैं। सर एक चीज़, आपने हिस्ट्री की बात की, नो डाउट हिस्ट्री बड़ी मैटर करती है, और ख़ास तौर पर जो अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट रही, जो हम अमेरिका के हाथों खेल यूज़ होते रहे, ये सब कुछ। लेकिन इन्हीं दिनों अफगानिस्तान के साथ जो हमारा कन्फ्लिक्ट चल रहा है, बड़ा मज़ा आने वाला सर से बात करके, उनके नॉलेज के मुझे जो थोड़ा आइडिया। मुझे ये बताओ कि ये अफ़गान मुहाजिरीन कब आए थे? ठीक है, ये ऑलमोस्ट 30 से 40 साल पहले जब वहाँ पे जब अफ़गानिस्तान में एक जंग का माहौल बनाया गया। और माहौल किसने बनाया? अगर उसकी आप डेप्थ में जाएं तो आपको पता चल जाएगा कि ये इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी थी। रशिया को रोकने के लिए पाकिस्तान ने प्रॉक्सी का किरदार अदा किया, मुजाहिदीन भेजे, ऑल ओवर द वर्ल्ड मुजाहिदीन लेकर आए, और रिजल्ट आपके सामने है। मुजाहिदीन इसका मतलब हमने तैयार किए? हमने क्या नहीं तैयार किया यार, हमने तो हमेशा फ्रॉम द फर्स्ट डे, जब से पाकिस्तान बना 58 से इन्होंने कब्ज़ा किया। 58 से भी पीछे चले जाएं तो इन्होंने बड पीर वगैरह के अड्डे दिए। किसको कब्जा कहाँ पे किया? पाकिस्तान पे जब किया, अयूब की शक्ल में आया, मार्शल शक्ल आया। आप तब से लेकर अब तक देखें कि पॉलिसी कौन जनरेट करता है, बनाता कौन है, किसके इख्तियार में है? क्या पॉलिटिशियन के इख्तियार में है? तो जवाब आपको मिलेगा नो, दे ऑलवेज दे आर दी पॉलिसी मेकर्स। और उन्होंने कह रखा था कि 4-5 मामलात में पॉलिटिशियन हजरात आपने इन्वॉल्वमेंट नहीं करनी। खारजा जो मामलात थे, और दूसरा ये जुडिशरी के मामलात थे, और तीसरा ये कश्मीर के मामलात, और इंटरनेशनल अफेयर में आपने मुदाखलत नहीं कर। हम ऑल इन ऑल हैं। सवाल सिर्फ इतना है कि जो चीज़ आज से 50 साल पहले चंद इंटेलेक्चुअल को, चंद दानिश्वरों को, चंद राइटर्स को और चंद शुरा को पता थी, आज वो बच्चे को पता लग गया है। बच्चे को पता लग गया है कि कॉज ऑफ बोन ऑफ कंटेंशन क्या है, हमारे जो असल रूलर्स हैं वो कौन है, पॉलिसीज़ कौन बनाते हैं, और इनके पीछे कौन है। लेकिन अभी बोलने में डर लगता है, आप बोल रहे हैं, मैं तो हैरान हुआ आपकी बातें सुन के। देखिए मेरी सोहेब साहब, मेरी बात सुने। ये जो नामालूम का खौफ है कि मुझे किसी भी केस में नामालूम के तौर पर आपको इनको किसी को भी ले जाते हैं। पहले ये बात छुपी हुई थी मिसिंग पर्सन के हवाले से, अब ये बात एवरीबॉडी नो, एवरी पाकिस्तानी नो, बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल नो कि ये कौन है इनके पीछे। क्लियर? तो ये कहते रहे लोग कि जब हम कहते थे या कोई नारा लगाता था कि भाई ये जो मतलब मामला होते हैं इसके पीछे हमारे अपने ही लोग हैं, तो कहा जाता था नहीं ये तो इंटरनेशनल जो पावर्स हैं वो इन्वॉल्व हैं, भारत जो है वो इन्वॉल्वमेंट करता है, भारत जो है हमारे अदारों को खराब करने की कोशिश करता है। सिक्योरिटी किसके हैंड ओवर है? अदारों के। अदारे कौन है? डेफिनेटली आप जिनका नाम ले रहे हैं, ठीक है, वही है। अगर वो फेल हो रहे हैं तो व्हाट डज इट मीन? व्हाट डज इट मीन? इतनी बड़ी फौज का जो इन्होंने नेटवर्क बना रखा है वो किस लिए है? यानी वो इन चंद चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि पाकिस्तान के जो हालात हैं इनकी दस्तरस से भी बाहर हैं। अब आप आगे आ जाए। इस टाइम मतलब ये हमारी भी जो कंट्रोल पाकिस्तान के जो अदारे हैं उनके कंट्रोल से बाहर है इस टाइम पाकिस्तान की। तो ये क्या तमाशा लग रहा है? पीछे इतने हज़ारों जाने गई हैं, तो इसका मतलब इनके कंट्रोल में था। चलें मान लेते हैं कि नहीं था, खुद करवा रहे थे, मिसाल के तौर पे मिले हुए थे, पाकिस्तान के अंदर एक क्रास क्रिएट किया हुआ था, हमें नारों तरानों में लगाया हुआ था, ठीक, जज्बे पे लगाया हुआ था।
اب وہ جذبے، اب وہ ترانے، اب وہ ایموشنز، اب وہ ڈائلاگس کدھر ہیں؟ ان کی ریالٹی، گراؤنڈ ریالٹی پہ آپ کو کیا نظر آتی ہے؟ جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا، اب ان سب کو پتہ لگ گیا ہے. کیوں لگا ہے پتہ یار؟ ایک بار، دو بار، تین، جب ایک ایکشن بار بار رپیٹ ہوگا تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اس کی سچائی لوگوں کو سامنے آ جاتی ہے. اور وہ اب میں آپ کو افغانستان کی سر بات کرنا چاہیں گے کہ یہ اٹیک جو ہو رہے ہیں، ابھی کل کی بات ہے، ان کے جو فارن منسٹر ہیں اور اس سے پہلے ان کے جو پرائم منسٹر جو مطلب طالبان کے حوالے سے اگر بات کریں، وہ وارن کر چکے ہیں ڈائریکٹلی کہ بھائی آپ جس طریقے سے ہمارے باشندوں کو واپس بھیج رہے ہیں، آپ یہ بہتر نہیں کر رہے، ہم اس کا ریئیکشن دیں گے. تو کیا یہ وہاں سے تو